busy ko ganina because mo ani pang-reveal sa Ginoo. Hallelujah. Yahweh opens the womb. So si pasabutan ha. Sadyang nasuk na ta sa presensya sa Ginoo. Ang imong spiritual womb, ang imong spirituhanon nga kanang sana kining taguangkan, abrihan sino mo din mag-birth og mga kalag. Hallelujah! Hallelujah! Sa diha na nainit na ka sa presensya sa Ginoo, na intimacy with the Lord, ang imong spiritual womb kiabrihan sa Ginoo aron mag-anak ka nagkalag, mag-anak ka nagkalag, mangita na kag mga kalag, mag-anak na kag mga kalag, kay mo unay tay mailhan kadi ang pagkunsan sa Espiritu Santo wala na sayang kay naay kalag nga nataw. That's the power of confession and unity. If we are united to come before the presence of God, we have to be joining, not separating. Mag-uban ta, dili kay maglain na ta. Dita na, samo kay, dugay ka naman magsimba, dugay ka naman mag-ampo, dugay ka naman magsimba. Kanang dali ra sa kauros, maglaglaan din ta. Ha! That's wrong! Amen! Nga naman, kung gusto ta malikon, we need to spend more time in the presence of the Lord. Sa to, Bani means built. 3 more hours, 6 hours na. Grabe ang ilang magsugot o binuntagay. Amen. Muna ang gahom kung mag-iusa ta. Nga dili na to i-reserve nga napatay sala itago-taguan. Di ba kung mag-move ang Holy Spirit, i-convict ta. Ipa-isa-isa nila na itong sala. Muna ito, sige tayo sa 3 hours, ganang 3 hours man ang confession of sins. Nga naman, girimay ni Lord, ang salang-talang sala nila. Gikan sa sinudan nila, tuman, Lord, sorry kay Lord, sorry kay Lord. Kakalimutan na niyo ang tayo because you enjoy the presence of the Lord. And God is seeking. God is happy to see His people, children doing that because He missed our tears. He missed our time spent with Him because we have so much time with our loved ones. We have so much time for our job, our businesses, and we neglect time for the Lord. And He is aiming that we are able to do that because He missed our time so that our time will not be wasted before Him. Hallelujah. Say, more time taglaglaan. We lack time for the Lord. That is why we have less power or no power. Why? We lack time.